ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପୁରୋଚନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମର ମୋଦି କେୟାରର 30ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। एक्चुअली मोदी केयर एमती गोटे ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन आज शह शह नुह हजार हजार नुह लक्ष लक्ष लोक जीवन में परिवर्तन आमर प्रिंसिपल कौन ना लोक मान बहुत जिनस दरकार लोक जी भी पैसा इनकम कर पैसा खाऊना पैसा पिऊना पैसा उपर शोना हाँ ना नहीं पैसा बदले किसी ना किसी जिन किणुन कौटू ना कौटू किणुन हुए तो किए ऑनलाइन किणुच कि ऑफलाइन किणुच दुकान बजार आनुन कि मॉल आनुन बट आज पर्यटन से भाया जिनस कि आमको कम मिली किसी ना आम पैसा दौन किणुन आ बड़ नाटे पाई आम कस्टमर कौन कस्टमर कष्ट कर मर से कस्टमर सिंपल कथा मोदी केयर कौन कला ना ना मिडिल मैन रखिला ना एडवर्टाइजमेंट रखिला से पैसा गोटे कंज्यूमर जब है 45-50% प्रॉफिट देला यहाँ ही प्रकृत मोदी केयर मीन लोक मैंने भावुन आमको चेन लगा पड़ो आमको ये पड़ो सी पड़ो स्कीम काम भाया भावुन कि ये सेमती नुह सिंपल है आप दुईटा जिन दरकार लोक एक कंज्यूमर कंज्यूमर है गोटे कंज्यूमर कौन दरकार किसी डिस्काउंट हाँ ना जेकोसी कंज्यूमर गोटे डिस्काउंट चाहूँ ना नहीं आम कंपानी 35% पर्यटन डिस्काउंट दूसरी साबुन शैम्पू पेस्ट चाहे को कंपानी को कंपानी दौनी दौची तो 35% पर्यटन डिस्काउंट एवरेज 25% साबुन शैम्पू पेस्ट चाह डिटर्जेंट पाउडर टेलिकम पाउडर हेयर ऑयल कुकिंग ऑयल नेल पॉलिश लिपस्टिक काजल मास्कारा फ्लोर क्लीनर टॉयलेट क्लीनर काजल सिंदूर यही जगह दूसरी द्वितीय कथा खाली डिस्काउंट नहीं डिस्काउंट सागर भी माने कंपनी दौची कौन ना आउ गोटे लोक किसी चाहूँ कौन मुझे आणुची ताहले मते माने कौन गोटे किसी कैशबैक आस सब्सिडी एटा भी दूची कंपनी 2% टू 6% दूची सब्सिडी ता संगे लोक भाबुचन मु आणुची मते ऑफर किछि मिलु हाँ ना नहीं आम कंपनी 15-16% टू 50% पर्यंत ऑफर दूची ता संगे आउ गोटे जिनस भी लोक चाहूँ कौन मु 6 मास आनली तू कौन देलु मते मु वर्ष आनली कौन दूची तेणु आमर परंपरा अनुसार से जो काली पूजा रे कि माने कौन जो दशहरा रे से माने किसी ना किसी गिफ्ट दे था दुकानी वाला हाँ ना नहीं आम कंपनी गिफ्ट नहीं बहुत बढ़िया गिफ्ट दूसरी सी हूँ 6 मास आप किणवे 2500 टका अधिक 25 तारीख भितर ताले 7 नंबर मास फ्री कम कथा आप 6 मास सौदा किले 6 मास जिन किले आपको जोड़ा दरकार यह नहीं आप अदर गाड़ी जिन आने कंपनी दूनी आप चॉइस आणु 2500 टका अधिक आम कंपनी जी प्रोडक्ट अच्छी जी प्रोडक्ट अच्छी जब गोटे गोटे सिंगल हिसाब से देखिए ताहले कम से कम माने 890 प्रोडक्ट अच्छी 890 पुणी किसी दिन भितर चाउल डाली गहम चीनी ये सब जिन आसी ये आसिक तो मुझे भावुँ समस्त 5-7 हजार 10 हजार टाइम व्यवहार हो बहुत जन ये तो व्यवहार कर प्राय समस्त व्यवहार कर तो मैडम फैमिली आज नुआ तो प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत भल प्रोडक्ट क्वालिटी तो यूज कर समस्ते बहुत भल आज पर्यटन 30 वर्ष होगा कंपनी ना गोटे भी इलीगल केस ना यहाँ हूँ आम गर्व आउ हिंदुस्तान आम इंडिया कंपनी ये बाहर देशर कंपनी नहीं स्वदेश तेणु ये सब जिन जो आम जड़े जान ये मिलूँ खाली ये 12 मास आने 3 मास माने 25% टोटाल जदि हिसाब करेंगे 45% आरंभ कर 55% पर्यटन प्रॉफिट दी कहीं आप भावुए रेट बढ़े दूसर दे दूसरी समस्त माइंड से आसो कि ना प्रकृत में मार्केट रे जेकोसी कंपनी आप देखिए माने जदि गोटे जिनस किणुंट आप 20 टकार जिनस 100 टका किणुंट केमी ना रिटेल होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर डीलर सीएफ मान नहीं जाऊँ प्राय 40% 40% आउ 40% जाऊँ कड़े अमिताभ बच्चन तेंदुलकर माने मीडिया टीवी माने रेडियो ये जगह एडवर्टाइजमेंट हो ग्लो साइन बोर्ड एत बड़ लागे बोर्ड लगुच कोटी कोटी टका से नहीं जाऊँ तार अर्थ 100 टकर 80 टका से पड़ा 100 टकर सीधा 80 टका 100 कोटी ने 80 कोटी 10,000 कोटी ने 8,000 कोटी से करोड़पति आम रोडपति से करोड़पति आम रोडपति आम राति राति खटुं पैसा आमर कि आम द्वारा समस्त प्रॉफिट नौन आमको छाड़ी से आम ना दिखाई कस्टमर कष्ट कर मर कि मोदी केयर कौन कला आपन को कौन सी पैसा पत्र नौनी कि आप माने 5-10 हजार 20 हजार देकी गोटे मेंबर एजेंट होना फ्री रे हेले आपण चॉइस रे जिंस आपण दे
ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ୟୁଜ୍ କଲେ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେରେଇଲେ ବି କମ୍ପାନୀ ଦଉଛି। କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇଲେ ନବ? ସାବୁନଟା ଆଣିବେ ବାହାର କରିବେ ଦେହରେ ଲଗେଇବେ, ଲଗେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲାନି ଫେରେଇବେ, କୋଉ କମ୍ପାନୀ ନବ? ଆମ କମ୍ପାନୀ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ 50 ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ହିଁ ପାଇବେ। କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅଛି? ତାର ଅର୍ଥ ସେତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ପୁଣି ଜିଏସଟି ବିଲ୍ରେ ଅର୍ଡିନାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଉ କିଛି ସମୟ ମୋଦି କେକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାନେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ, ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ ବୋଲିକି ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା, ଯେମିତି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ କରିବି, ହଁ ନା ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ ଭଲ ଚାକିରି କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଚାକିରିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ହାର୍ଡଲି 2-3 ବର୍ଷ କାମ କରିବ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ଚାକିରିରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମିନିମମ୍ 15-20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ। ଯଦି ଚାକିରିଟେ କରିବା ମାନେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 30-40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ତ ରହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳି ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆମେ ସବୁ ବିନ୍ଧା ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରି ଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପାନୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦଉଛି, ପଇସା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପାନୀ କାର୍ ଦଉଛି, ପଇସା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଘର, ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ମୋଦି କେୟାର ପଇସାରେ, ଆଉ 4ଟା ଜାଗା ବି ଆମେ ନେଇଛୁ ମୋଦି କେୟାର ପଇସାରେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମେ 3.5 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ କରିପାରୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଅପସନ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା 2000 ମାନେ 12-16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଆମେ 32 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ରେ ଥିଲୁ। 32 ଲକ୍ଷଟା 40 ଲକ୍ଷ କରିକି ସୁଝିଲୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛୁ। ମିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜି 4ଟା ପ୍ଲଟ୍, ଗୋଟେ ଘର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ 9ଟା ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍, 37ଟା ରିଜନାଲ୍ ଟ୍ରିପ୍। ଗୋଆ ହିଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 3 ଥର ମୁଁ ଯାଇଛି, 2 ଥର ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଶାଶୁ ବୋଉ ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଗୋଆ ମୋଦି କେୟାର ପଇସାରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଯାଇକି ରହୁଥିଲୁ ବି ସେଠି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍, ମାନେ ଦିନକୁ 20,000-25,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କଟେଜର ଦାମ, ସେଇଠି ଆମେ ରହିକି ଆସିଛୁ। ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ। ଆମର ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା, କାହିଁକି ଏଇ ମୋଦି କେୟାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏତିକି ବି ମୁଁ କହିବି, ମିଷ୍ଟର ସମୀର ମୋଦି ଏ କମ୍ପାନୀର ଯିଏ ଓନର, ସେ ଏମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ସମୀର ମୋଦି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ଲେଟ୍ ମିଷ୍ଟର ମାନେ କେ ମୋଦି, ଦେନ୍ ଲେଟ୍ ମିଷ୍ଟର ରାୟ ବାହାଦୁର ଗୁଜରମାଲ ମୋଦି, ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ମା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଅପଲାଇନ୍। ଏମାନେ ମୋତେ ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ଭାଇଠୁ ବଳକା ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛୁ, ଆଉ ମୋଦି କେୟାର ଅଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମୋଦି କେୟାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ପଇସାରେ ପଇସା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ମିଳୁଛି, ମାନ ସମ୍ମାନ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ଆମର ଯୋଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଖାଲି ଏପଟେ ନାହିଁ ସେପଟେ ଦେଖିଥିବେ କେତିକି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆଜି ହଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 22 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଇଡକଲ ଅଡିଟୋରିୟମ୍, ଯୋଉଠିକି 1500 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଆମେ ପାଇନୁ। ଆଜି ଯଦି ମୋଦି କେୟାର ନଥାନ୍ତା, ଖୋଲା ଭାବେ କହୁଛି ୱିଦାଉଟ୍ ମୋଦି କେୟାର ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଜିରୋ। ବଟ୍ ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଜି ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବି। ସାନ ପୁଅ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି କେୟାର ସରି +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି କେୟାରର ଡାଇରେକ୍ଟର। ବଡ଼ ପୁଅ ତାର ତ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ମାସରେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିକି କରୁଛୁ, ଆଉ ମୋ ପୁଅମାନେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍, ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରିଏଲି ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଲକି, ଚିନ୍ମୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ସାଥ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ କେକ୍ କଟିଂରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭାଗ ନେବା। ଆଜି ହେଉଛି ମୋଦି କେୟାର ମାନେ 30ତମ ଜନ୍ମ ଅଛି। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କେକ୍ କଟିଂ କରିବା, ଟିକେ ଚାହିଁବା।
अभी चलो बस हम तो जानते थे उधर उधर तो असू मैडम हैप्पी बर्थडे टू मोदी के 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 Okay, thank you to all.